Step by step sa reskilling. Ibili ng imong ID sa guard, bawal ang walk-in, so kinahanglan na adyo kay schedule sa imuhang reskilling program. I-park og tarong ang imong motor para dili ta makasagabal sa atong mga silingan. Mangayo dayon ta og reskilling form kay para ato dayon ma-fill upan. I-fill up dayon ang imong mga details. Pagkahuman, bawal mo gamit og laing motor. Kung unsa man ang imong nakarehistro, mao'y dapat imong isubmit diri sa reskilling. Pagkahuman og fill up, ihatag dayon sa lamisa para ma-verify kini. Kuyog sa imong CR o UR sa motor, kung dili na pangalan nimo, authorization lang or deed of sale with valid ID, tulo ka signature. Pagkahuman, tanawa gud og naay number ang imong papel. Gawas dayon ta kay para magpa-check sa motor og sa ato ang gear. Dapat stock lang ang atong motor para iwas abala sa atong pag-checking sa motor. Kinahanglan dala gyud nimo ang imong jersey, helmet o vest kay checkon gyud na. Ihatag dayon ang imong form sa guard kay para makaproceed na ka sa pag-skill sa imong motor. Zigzag o duha ka 8 pattern, paghuman bumpy road o tabla imong agian na stop dayon. Ug ang pinakalas, face to face training dayon kay kini siya usa sa mga goal ni Move It para mamintinar nato ang safety ug dekalidad sa atong serbisyo para sa atong mga pasahero. Congratulations, humana ka. Ayaw kalimot sa pag-share para sa atong uban kuya makaibaw sila sa steps.